समस्त को आ गोटे नुआ भिडियो स्वागत। आज आम आलोचना करबा उपन्यासिक कालिंदी चरण पाणिग्राही। आगुरी आम आलोचना करथिले प्रथम ओडिया उपन्यास और उपन्यासिक उमेश चंद्र सरकार। सेहीपरि आज आम आलोचना करबा पद्मभूषण श्री कालिंदी चरण पाणिग्राही जो 5 गोटी उपन्यास रही आम आलोचना करबा। उपन्यास आलोचना करने पूर्वर तांकर जन्मस्थान विषय आम जानीदबा। पद्मभूषण श्री कालिंदी चरण पाणिग्राही जड़े ख्यातनामा ओडिया कवि और उपन्यासिक थिले। से अन्नदा शंकर राय, वैकुंठनाथ पट्टनायक और अन्य मानक सह मिसी ओडिया साहित्य सबुज जुग नाम एक नुआ साहित्य जुग आरंभ करथिले। ओडिशार प्रथम नारी मुख्यमंत्री नंदिनी शतपथी हेउछंती तांकर झियो। कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर झियो हेउछंती नंदिनी शतपथी। कालिंदी चरण पाणिग्राही केबे जन्मग्रहण करथिले? 1901 मसीहा जुलाई मास 2 तारिख रे से जन्मग्रहण करथिले। 2 तारिख रे से जन्मग्रहण करथिले। केउठारे करथिले ना पुरी जिल्लार विश्वनाथपुर ठारे से जन्मग्रहण करथिले। से जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम थिला स्वप्नेश्वर पाणिग्राही, माता थिले सरस्वती पाणिग्राही। मु लिखि दउची। पिता थिले तांकर स्वप्नेश्वर पाणिग्राही, टिके स्पीड रे लिखि दउची। माता थिले सरस्वती पाणिग्राही। तेबे तांकर जदि बाल्य जीवन और शिक्षा देखिबा पुरी ठारे ही से निजर बाल्य जीवन और शिक्षा समाप्त करथिले। हाईस्कूल पर से रेभेन्सा महाविद्यालय रे शिक्षा लाभ करथिले। कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर बहुत किछि अछि जाकि हमर +3 रे मध्य रहिछि एवं सीपीईटी पई मध्य किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिछि। उपन्यासिक कालिंदी चरण पाणिग्राहींक जो 5 गोटी उपन्यास रहिछि ताहा केउ मसिहा रे रचना करा जायछि आमे आउ टिके आलोचना करिबा। प्रथमे आसुछि माटीर मनीष। माटीर मनीष से केबे रचना करछंती? 1931 मसीहा। तापर से रचना करछंती मुक्ता गगर ख्योदा। मुक्ता गगर ख्योदा से 1932 मसीहा रे रचना करछंती। तापर रचना करछंती अमरचिता, जहाँकि पुणी गोटे वर्ष पर अर्थात 1933 मसीह से रचना करुछंती। तापर से रचना करुछंती लुहार मनीष। लुहार मनीष केबे रचना करुछंती? 1947 मसीहा। तो माटीर मनीष जहाँकि आम +3 रे रहिछि 1931 मसीह से रचना करछंती एवं प्राय 16 वर्ष पर से रचना करछंती लुहार मनीष, जहाँकि 1947 मसीह से रचना करुछंती। एवं आजिर मनीष से केबे रचना करछंती? आजिर मनीष से रचना करछंती 1957 मसीहा। तो माटीर मनीष, लुहार मनीष, आजिर मनीष ए हेउछि गोटे पर्यायर उपन्यास एवं मुक्ता गगर ख्योदा एवं अमरचिता ये हेउछि गोटे धरणर बा गोटे पर्यायर उपन्यास। माटीर मनीष उपन्यासटीरे कौन जो ग्राम्य जीवन में दुई जा भितर कलह और भाई भगारी भागबंटा इत्यादि यही उपन्यासटीर मुख्य विषय वस्तु। माटीर मनीष उपन्यासटी 1966 रे मृणाल सेनक नेतृत्व बा निर्देशन एक कथाचित्र रूपे आसीथिला। माटीर मनीष उपन्यासटी रचना करने पर माटीर मनीष उपन्यास पाठक मानक एते भल लगिला, एते आकर्षित कला जे
आमर कवि कालिंदी चरण पाणिग्राही लुहार मनीष प्राय 16 वर्ष पर पुणी रचना करुछंती लुहार मनीष। जेहेतु माटीर मनीष उपन्यास बरजु जो चरित्रटी रही ताहा पूर्ण होई नथिला बा ସେହି ଉପନ୍ୟାସଟି असंपूर्ण रही जाइथिला। ସେଥିପାଇଁ आम कवि पद्मश्री कालिंदी चरण पाणिग्राही प्राय 16 वर्ष पर रचना करुछंती लुहार मनीष। माटीर मनीष उपन्यासटी से 1931 रे रचना करुछंती। लुहार मनीष 1947। एबे आमे देखिबा 2025 सीपीईटी एग्जाम रे माटीर मनीषरू जो क्वेश्चन टी आसीथिला ताकू टिके आमे आलोचना करिबा। जेहेतु सीपीटी एग्जाम रे बारंबार आम +3 को नेकी किछि किछि शॉर्ट क्वेश्चन आसुची आमे टिके भलो के आलोचना करिबा। माटीर मनीष उपन्यासरू सीपीटी एग्जाम रे क्वेश्चन टी कोन आस्थिला? माटीर मनीष उपन्यासर शेषरे लेखक काहाकू माइचिया टोकाटा कहिछंती। ऑप्शन ए रही बरजकू, बी रही छकगिलकू, सी रही गौरांगकू, डी रही उच्छबाकू। तो आमे माटीर मनीष उपन्यासटी पढ़ीचे। माटीर मनीष उपन्यास रे लेखक माइचिया टोकाटा काहाकू संबोधन करछंती? छकगिलकू। जेहेतु से स्त्री बोलकरा बा स्त्री इच्छा रे चली थाए सेथिपाई छकगिलकू एही कथाटी कुहा जाइछि। बरजु हेउछि माटीर मनीष उपन्यासर नायक। तापरे एइटा भी मध्य आसीछि जो पृथ्वी बाहर मनीष कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूक्लियर पदार्थ विज्ञानगाररू केते पाउंड बार्केलियम चोरी जाइथिबा कथा न्यूयॉर्क टाइम्स प्रकाश करथिले। ऑप्शन ए 10 पाउंड, बी 12 पाउंड, सी 5 पाउंड, डी 8 पाउंड। पृथ्वी बाहर मनीष उपन्यास पढ़िथिले सेथिरे आमे जानिछे जे 10 पाउंड बार्केलियम चोरी होइथिला। पृथ्वी बाहर मनीष बहुत एक सुंदर उपन्यास जहाँकि एक वैज्ञानिक भित्तिक उपन्यास रहुचे पृथ्वी बाहर मनीष। तो एहीपरि आगुक आमे आहरी उपन्यास आलोचना करिबा एवं जहाँ आम सीपीटी एग्जाम रे आसुछि ताकू मध्य आमे आलोचना करिबा। तेबे आमर जहाँ आज विषय वस्तु रही उपन्यास ताकू आज आमे आलोचना करिबा। कालिंदी चरण पाणिग्राही एकाधिक उपन्यासर रचयिता हेले सुधा माटीर मनीष उपन्यासर बरेण स्रष्टा भाବରେ तांकर सुख्याति सुबाचित। से मुक्तागगर क्षुदा, अमरचिता, माटीर मनीष, आजिर मनीष एवं लुहार मनीष एही उपन्यास मानकर लेखक। तांकर एही उपन्यास गुड़िको दुई गोटी पर्यायर विभक्त करा जाय पारे। केमिति ना गोटे पर्यायर मुक्तागगर क्षुदा, अमरचिता ये गोटे पर्यायर उपन्यास। एथिरे कोण ना आम जनजीवन रे दुर्भिक्षर प्रभाव जनसेवारे मोहनीय रूप प्रकटित होई अछि। मुक्तागगर क्षुदा उपन्यास रे बिलासी शुभकांत जी की उपन्यासर नायक जनसाधारणक कातर आर्तनादरे जनसेवक शुभकांतरे निजको रूपांतरित करिछि। जनसाधारणक सुख दुखरे से भागी होई से समस्तक अंतर रे स्थान लाभ करिछि। किए ना शुभकांत जो आम उपन्यासर नायक से जनसाधारणक सुख दुखरे भागी होई से समस्तक अंतर रे स्थान लाभ करिछि। लेखक अमरचितारे बन्यार भयावह विभीषिकार चित्र आंकिछंती। एथिरे अभिराम चरित्रटीर पाठकर मने रहिबा परि चरित्रटीए होइछे। गौण हेले सुधा अभिराम चरित्रर उपादेयता उपन्यास रे अनुभूत हुए। सी तो गला गोटे पर्यायर उपन्यास आउ गोटे पर्यायर उपन्यास कौन? माटीर मनीष, लुहार मनीष, आजिर मनीष ये हेउछि गोटे पर्यायर उपन्यास। एथिरे कौन ना वास्तववादी चिंताधारा नहीं जीवनर समस्या को से उद्धापन करिसंती। माटीर मनीष रे बरजु हेउछि एक आदर्श चरित्र। माटीर मनीष उपन्यास रे बरजु हेउछि नायक जो चरित्र को केंद्र करी उपन्यासर कथावस्तु गति करिछि। जो भाई भाई भितरे भागबंटरा ताहाकु नेकी उपन्यासटी आगेइछि। बरजु प्रधान चरित्रटी माटीर मनीष रे असंपूर्ण सेथिपाई से प्रकाश करुछंती कोन? लुहार मनीष। से सकाशे तांकर
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଲୁହାର ମଣିଷ, ଯାହାକି ଆମ କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ପରେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଲୁହାର ମଣିଷ। ଲୁହାର ମଣିଷରେ ବରଜୁ ସମାଜ ସେବାରେ ଆଗେଇଛି। ଆଗେଇବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ଲୁହା କଡ଼ି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଲୁହାର ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ ସାଧାରଣ ଭଦ୍ର ମନେ ହେଉଥିବା ମଣିଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଅଧୋଗତି ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶୈଳୀର ଯାଦୁ ପାଠକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ବିଶେଷ କରି ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଏହାର ସଫଳତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଘଟଣା ପ୍ରଭାବର ସାବଲୀଳ ପରିପ୍ରକାଶ, ଭାଷାର ଲାଳିତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକତା ତାଙ୍କର ଏହି ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅଶେଷ ଜନପ୍ରିୟ କରିଛି। ଏବଂ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ପରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ମାଟିର ମଣିଷ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଉପନ୍ୟାସ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ ଉପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ସେ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁଜ ଯୁଗ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୟାକୁ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ବିଶ୍ୱନାଥପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାତା ଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କର ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଦେଖିବା। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା କାଳରେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ନନ୍ସେନ୍ସ କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦଳରେ ଥିବା 9 ଜଣ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ବାସନ୍ତୀ ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ, ଲୋକଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି ଯାଦୁଘର, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ମହାଦୀପ, କ୍ଷଣିକ ସତ୍ୟ, ମୋ କବିତା, ଛୁରୀଟିଏ ଲୁଗା, ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଦେଖିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ମାଂସର ବିଳାପ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଲି ଓ ଡୋରା ତାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ମାଂସର ବିଳାପ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଉ ଛେଳି ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମାଂସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପରେ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଙ୍ଗୁ, ଉପହାର, ରାଶିଫଳ, ଶେଷ ରଶ୍ମି, ସାଗରିକା, ମୋ କଥା ସରିନାହିଁ ଏବଂ 39ଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାପୁଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାପୁଆ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ନାଟକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ନାଟକ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ସୌମ୍ୟା। ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟ ସମାଚାର, ସାହିତ୍ୟିକ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ। ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର। ସେହିପରି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉପନ୍ୟାସିକ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଆଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ମଲାଜହ୍ନ। ସେହିପରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।